Guys, saan na tayo, guys? Good morning, guys. Saan tayo, guys? My God, this is a big classmate. At my. Ito na po. Hi, teacher. Good morning, teacher. Good morning, teacher. Sit down. Ayan na po. Ako na. Dito, baba. Good, early. Nagpupit ko, teacher. Game. Yan na, ako na. I mean, my name. Hailey Lagunsa J. That's my name. Tingnan ko yung mga kuko. Tingnan ko. Oh, nilinis pa kuko. Tingnan ko yung kuko. Nilinis ba kuko? Clean ang kuko Maayos ba yung hair? Yeah. Very good. May awesome hair. Maayos ba kuko? Okay, very good. Malis na may hair Ayusin ang hair. Guys, Okay. ato na po. Yan ano. Ito si teacher. Hi. Hi, meet my buddy. Good morning, buddy. I will be A, B, C, D, E, F, G. Kunyari, nahulog yung lapis ni... Ni? Kunyari, nahulog lapis ni Angel. Ay, nahulog. Ano ang sasabihin? Thank you. Kasi ikaw naman nahulog. Kunyari, nahulog ang lapis ni Hailey. Ano gagawin? Sasabihin. Thank you, Angel. Ako Okay, naman very ako. good. Tama na, ako na. Hello guys, want to see Angel. Nahulag niya. Hello ka. Hi. I meet my mama, my shirt ni Daddy. What? Wow, shirt ni Daddy. Shirt ni Daddy. My vitamin was born to I ato ko. My turn. Videoan mo si Angel. Videoan mo si Angel. Videoan mo si Angel. Ganun, ganun. Kaya kumakain si Angel. Ano? Tapat mo. Kumalikot. Tapos na kumain. Kuwai, natapon mo dito. Tapon mo dito. Tapos na. Kunyari. Tapos na kumain ha. Saan lalagay? Ito. Go. Dito. Dito mo lalagay. Tapos na kumain. Saan lalagay? Diyan. Ito. Kunyari. Tapos na yung paper. Tapos mali. Tatapon na yung paper. Ay, kuwai, susulat. Sige, sumulat ka. Very good Very good Okay, saan ang basurahan? Very good. Ito pala yung mga boxer dyan. Okay, ABC ha. Okay, ABC. Yung dito, anong letter to? Sa'yo na lang, hindi sa'yo. Sa'yo na lang. Anong letter? A for apple. A for apple. Apple. Very good. B.
For bird. Ball. Ball. Ba. 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 Ball. 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 Bakit mas wala ganun? Bawal. C. For. Clown. Salamin ko yun.